Like kayo akin video. Comment kayo aking video. Usap lang po, pindutin lang bell. Salamat po akin followers. Thank you po. Ay guys, ako pala cute. Wag na natin taganin. Simulan natin. Pakain. Ulam ko pala guys, lugaw. Okay na tiyan ko guys at di na masyado masakit kasi inom na ako gamot 2. Mamaya guys, inom pa rin ako gamot guys wala na masyado sakit. Yun guys. Salamat pala guys sa suporta sa akin YouTube channel ko. Salamat manood kayo video ko. Thank you po. Laking tulong po sa akin yan dagdagan followers ko ng YouTube channel ko. Salamat po suporta sa akin. Thank you po. Ingat kayo palagi. Gabayan tayo Panginoon araw-araw. Yun lang guys. Salamat suporta sa akin YouTube channel ko. Thank you so much po. Salamat po. Yan guys, inom na ako gamot guys. Open ko na gamot guys. Hindi na masyado masakit yan ko guys. Sure na ako guys, hindi na masakit yan ko kasi inom na akong gamot. Tae guys. Yun guys. Sabi guys, mahirap pala guys masakit yan no. Kailangan talaga guys mainom gamot. Paitan guys, kailangan ko lang tiisin guys kasi guys wala na masyado masakit yan ko ba, hindi masakit yan, yun guys. Yan inom pala ako tubig guys, di ko alam ano tawag yun guys. Yan guys. Pait ako yun guys, tiis ko lang. Hindi mo guys, punas ko akin guys sa labi. Yun lang guys.